السلام عليكم ناس بروميير اني باك. هاد الفيديو ان شاء الله غادي نصحو معكم واحد ليكزارسيس بخصوص الشابيتر نتاع اللوجيك. ان شاء الله في هاد الفيديو غادي نشوفو دو ريزونمون بار لي ديسجونكسيون دي كا، يعني دراسة الحالات في هاد لا كيسيون الاول، اي ريزونمون بار لابسورد في هاد لو ديرني كيسيون. الوغ نبداو على بركة الله. قال لنا في لا بروميير كيسيون: montrer que quel que soit n appartient à n, tel que n facteur n plus 1 est pair. Donc, باستعمال les disjonctions des cas غادي نبينو بأن هاد n facteur n plus 1 est pair. Donc, غادي نشوفو كيفاش غنديرو ليها. أول حاجة rappel sur les nombres pairs et les nombres impairs. Donc, on dit que n est pair. D'accord? يعني باش نقول على أن واحد العدد n est pair avec n appartient à n, si il existe واحد le cas appartient aussi à n, tel que le n s'écrit sous la forme de k. D'accord? يعني باش نقول على أن n فهو عدد زوجي، خص n يتكتب ليه على شكل جوج مضروب في واحد العدد صحيح طبيعي. Par exemple 4. 4 s'écrit sous la forme 2 fois 2. Par exemple 10 s'écrit sous la forme 2 fois 5, etc. Et on dit que n est impair, يعني n عدد فردي, si il existe واحد k aussi appartient à n, tel que n égale 2k. نديرو هنا k prime باش نغيرو 2k prime plus 1, d'accord? N s'écrit sous la forme 2k prime plus 1. Par exemple 3. 3 c'est nombre impair parce que c'est écrit sous la forme 2 fois 1 plus 1. 5 aussi c'est un nombre impair, c'est écrit sous la forme 2 fois 2 plus 1, etc. Donc c'est ça. Un rappel est là, les nombres pairs et les nombres impairs. D'abord, la question c'est que n facteur n plus 1 est pair. Rappelons la propriété que nous avons, tout nombre successif est pair. يعني le produit de deux nombres successifs pair. يعني par exemple 2 fois 3 راها pair. 3 fois 4 aussi pair. 4 fois 5 aussi pair. هذه هي اللي كنعنيو بها دو nombres successifs يعني متتابعين. داكور؟ حنا بغينا نبينو هاد لا بروبريتي. الوغ باستعمال الريزونمون بار ديسجونكسيون دي كا غادي نحاولو نجاوبو على هاد لا كيسيون. دونك لا بروميير كا هي اننا غادي نعطيو اننا نسوبوزيو كو n est pair. Donc غنسوبوزيو كو n est pair et on va montrer que le produit est pair. La deuxième cas غنسوبوزيو كو n est impair, on montre بان هاد لو produit est pair. دو غنستنتجو ان هاد لو produit est pair par le raisonnement de disjonction des cas. Donc la première cas, si n pair. Si n est pair. Alors il existe k appartient à n, tel que le n s'écrit sous la forme de k. D'accord? Alors, هنا غنجيو نعوضو n ب 2k. Donc, n facteur n plus 1 égale 2k facteur 2k plus 1 égale. هنا غادي نحاول نديفلوبي، يعني الهدف هو انني نخرج n facteur n plus 1 pair، بمعنى ان هاد ليكسبريسيون غنخرجو على شكل 2 فوا واحد لو تيرم اللي هو ان اونتي ناتوريل. دونك غنديفلوبي غتعطيني 4 k au carré plus 2k. هنا شنو غندير؟ غنعمل بجوج. دونك غتعطيني 2 فاكتور 2 k au carré plus k. D'accord? Et puisque كنعرفو بان k appartient à n, alors k au carré reste appartient à n, 2 fois k carré reste appartient à n, حتى إلا زدنا واحد لو k غتبقى دون n. دونك هادشي كلو appartient à n. هاد العجب هذا نقدر نسميه واحد مثلا واحد k seconde. Donc on pose k seconde égale 2k au carré plus k appartient aussi à n. Donc cette expression, alors, l'expression n plus 1 facteur à n égale 2k seconde. Alors, n facteur n plus 1 est pair.
D'abord, غادي ندوزو la deuxième cas. D'accord? Donc, la première cas, درنا si n est pair, d'abord غنديرو si n impair. Si n est impair. Donc, puisque n est impair, alors, il existe k' appartient à n, tel que le n s'écrit sous la forme de k plus 1. ونفس لا تكنيك غادي نعوض هنا ونخرج على شكل اكسبريسيون 2 فوا واحد لونتي ناتوريل. دونك on alors n facteur n plus 1 égale 2k plus 1 facteur, ici c'est 2k plus 1, c'est-à-dire 2k plus 2. Qu'est-ce qu'on va faire? On va développer. Il donne 4k au carré, plus 2k fois 2, c'est 4k, plus 2k, plus 2. Et on va factoriser par 2, c'est-à-dire 2 facteurs 2k au carré, plus 2k, plus k, plus 1. وهذا اللي عجب كل الشباب راه ان اونتي ناتوريل باسكو ك ان اونتي ناتوريل و لو برودوي اي لا سوم راه كيبقى غيست دون ان. داكوغ؟ دونك هادشي كله غنسميوه باغ اكزومبل واحد بيتا كيساوي 2k au carré plus 2k plus k plus 1 aussi reste appartient à n. Donc égal à quoi? Égal 2 bêta. Donc شنو غنستنتجو هنايا؟ n facteur n plus 1 est aussi impair. Ah, pardon, est pair. D'accord? Alors, d'après le raisonnement par disjonction des cas, d'après le raisonnement par disjonction des cas, on a, quel que soit n appartient à n, n facteur n plus 1 est pair. D'accord? D'abord, un deuxième chabab. La deuxième question, c'est de déduire que quel que soit n appartient à n, n carré plus 3n plus 5 est impair. هنا الشباب عافاكم ما غاديش نعاودو نستعملو نفس البرانسيب ديال اننا غادي نستعملو الديسجونكسيون دي كا. علاش؟ باسكو قال لنا ديدوير. ديما خصنا نفهمو السؤال شنو كيعني. قال لنا ديدوير استنتج، وملي كتكون شي حاجه معلقه بالاستنتاج سيتادير عندها علاقه بلا كيستيون بريسيدون. داكوغ؟ يعني دابري هاد لا كيستيون غنستنتجو ان هادي امبير. داكوغ؟ الوغ سوا n appartient à n, n carré plus 3n plus 5 égale. Donc c'est n carré plus هذه 3n كتساوي n plus 2n, c'est-à-dire plus n plus 2n. D'accord? Plus 5 غتكون هي plus 4 plus 1. D'accord? Égale quoi? هادي غادي نحاول نفاكتوريزي بواحد n غتعطيني n facteur n plus 1. D'accord? Plus هنا غنفاكتوريزي ب 2, il reste facteur n plus 2 plus 1. D'après la question précédente, كنا شفنا ان n facteur n plus 1 pair. D'accord? Donc d'après la question précédente, on a, quel que soit n appartient à n, n facteur n plus 1 est pair. D'accord? يعني شنا هادي في هاد la première question. Alors, il existe un cas appartient à n tel que n facteur n plus 1 égale 2k. وشنو غندير هنايا؟ غنعاود نجي لهاد ليكسبريسيون هذا وغنعوضو ب 2k. Alors, donc n carré plus 3n plus 5 égale 2k plus 2 facteur n plus 2 plus 1. شنو تاني غندير؟ غنعمل بجوج. Donc égale 2 facteur k plus n plus 2 plus 1. L'expression colo, c'est un antinaturel parce que k et n sont deux antinaturels. La somme qui est un antinaturel et plus 2, c'est un antinaturel. Donc, on a posé alpha
وكلهم نبوزي الفا بيتا كا سكوند كا بريم اللي عجبني المهم هادو كيبقاو غير رموز دونك الفا سي كا بلس ان plus 2. Aussi reste appartient à n. Donc cette expression égale 2 alpha plus 1. Alors, rinstentij, alors n carré plus 3n plus 5 est impair. Et la d'où on généralise la propriété pour que n'importe n dans n, d'où quel que soit n appartient à n, n carré plus 3n plus 5 est impair. Maintenant, il reste le dernier question, c'est montrant par l'absurde que quel que soit n appartient à n carré plus 3n plus 5 sur n carré plus n n'appartient pas à n. Donc, أول حاجة غنعرفوا بعدا شكون هو l'absurde, raisonnement par l'absurde. Donc le raisonnement par l'absurde الشباب كيقول لنا par exemple انا بغيت نبين بان واحد لا proposition est vraie. D'accord? واحد لا proposition بغيت نبينها بانها vraie. باش نستعمل le raisonnement par l'absurde كنحاول supposons que la négation ديال P اللي هي P bar est vraie. ماشي كنبين ان بي بار فغي لا فقط سوبوزي يعني انني كنفترض ان بي بار فغي et après on va continuer par des raisonnements par l'équivalence يعني كنبقى غادي كنريزوني في هاد بي بار après حتى كنوصل لواحد لا بروبوزيسيون كي اللي كتكون واحد لا كونتراديكسيون يعني هاد لا بروبوزيسيون كي كتكون متناقضه مع بي باغ اكزومبل بقيت انا غادي باغ اكزومبل باكس كاري بلس 1 انها فغي وغادي واحد شي شويه مثلا وصلت ان اكس كاري انفيرو ايكال 0 افيك اكس دون ار هاد لا بروبوزيسيون اللي عطاتني راه متناقضه مع هادي باسكو اكس كاري ما يمكنش غيال او كاري يكون انفيرو ايكال 0 اتسيتيرا داكور دونك ملي كنوصل لهاد لا كونتراديكسيون كنقول بان واحد لا كونتراديكسيون بان بي بار فو داكور انا سوبوزيتها انها فغي ولكن وصلتني لواحد النتيجه اللي امبوسيبل دونك بي بار اي فو اي دابري لا لوجيك ماتيماتيك بي بار فو امبليك كو بي فغي هذا هو البرانسيب نتاع لابسورد دونك دابا غنجيو نابليكيو هاد البرانسيب على هاد لا كيسيون دونك شنو غنديرو غنسوبوزيو لا نيغاسيون ديال هاد لا بروبوزيسيون هادي سي كوا لا نيغاسيون دونك في هاد لا كيسيون اون سوبوز كو دونك اون سوبوز كو la négation d'elle quel que soit, c'est il existe. Donc il existe un antinaturel dans n tel que n carré plus 3n plus 5 sur n carré plus n n'appartient pas كتولي appartient, c'est-à-dire appartient à n. D'accord? Donc équivalent, l'expression n carré plus 3n plus 5 sur n carré plus n غيعطيني واحد لو كا يعني بما ان appartient à n غيساوي واحد لو كا tel que le cas appartient à n. D'accord? Donc équivalent غنبقى غادي par des raisonnements هذا كله غنحاول نجيبو هنايا دونك غتولي لي n carré plus 3n plus 5 égale k facteur n carré plus n. Équivalent n carré plus 3n plus 5 égale هذا غنحاول نفاكتوريزي بواحد n k n facteur n plus 1 هنا كنخرجوا في لا كونتراديكسيون هنا كنوصلوا لا كونتراديكسيون ديالنا علاش حنا كنا بينا في هاد لا دوزيام كيسيون que quel que soit or quel que soit n appartient à n n carré plus 3n plus 5 est impair. D'accord? بان هاد ليكسبريسيون هذا عدد فردي دونك بويسك هاد ليكسبريسيون كيساوي هاد ليكسبريسيون الوغ غتكون ك ان فاكتور ان بلس 1 حتى هي امبير. داكور دونك وصلنا لهاد ليطاب ولكن حنا كنعرفوا
Or, d'après la question précédente, quel que soit n appartient à n facteur n plus 1 est pair. حنا هذه كنا كنعرفوها pair. وملي propriété نتاع la parité des nombres انه اي عدد pair الا ضربناه في اي عدد انتي ناتوريل كيما بيكون pair ولا impair كيبقى pair. Donc implique que k n facteur n plus 1 est aussi pair. دونك احنا في الاول قلنا امبير عاوتاني لقينا بير. دونك هنا كنلقاو لا كونتراديكسيون. دونك شنو غنقول؟ دونك لا بروبوزيسيون ديالي il existe n appartient à n tel que n carré plus 3n plus 5 sur n carré plus n appartient à n est faux. Fausse. D'accord? Il y a de la proposition est fausse. Alors, d'après le raisonnement par l'absurde, on a, quel que soit n appartient à n carré plus 3n plus 5 sur n carré plus n appartient à n. دونك هادشي اللي كاين في هاد الفيديو. نتمنى نكونوا فهمنا هاد ليكزارسيس. نتلاقاو في شي فيديو اخر ان شاء الله ومع اكزارسيس اخر. شكرا لكم على حسن المتابعة ومع السلامة.